voir l'objet session. Donc, je l'objet page, l'objet request, response, HTTP cookie. On est arrivé à l'objet session. Alors, c'est quoi une session? Une session, elle contient des données relatives à un utilisateur qui est connecté à notre application web. Alors, qu'est-ce qu'on dit une application web? C'est sûr que j'ai plusieurs clients qui vont se connecter, d'accord? أنا كنجي كنحل Google. نتا حليتي Google. Donc, on est combien? On est deux. On est deux clients chez le serveur Google. Chacun d'entre nous a sa propre session. OK? Donc, on va avoir autant de sessions que de quoi? De clients. Que de Le clients. client, madame. Voilà. Donc, la session, j'enregistre des données relatives à chaque client. Donc, voilà. Donc, les variables de session sont stockées en mémoire sur le serveur avec la syntaxe suivante. Donc, c'est très simple. Qu'en dire session, entre crochets, a une clé et une valeur. Donc, on peut considérer session comme une collection de clés et de valeurs. Les variables de session sont stockées sur le serveur et sont accessibles par toutes les pages web associées à cette session. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pages web, ce sont plutôt des valeurs qui sont accessibles sur toutes les pages web. C'est-à-dire que je suis la première page web, j'ai mentionné mon login, je vais la deuxième page web, le login qui est déjà stocké. Comme le TP qu'on a fait hier, le TP de l'authentification, où est-ce qu'on avait enregistré le login et le mot de passe? Le cookies. Là, on a les cookies. Où est-ce que les cookies? Je donne l'authentification. فين سجلنا le login et le mot de passe? سجلناهم statique فين؟ واحد لا classe. Oui. Oui, voilà. يعني les utilisateurs كاملين عندهم la même valeur. Donc, ce sont des variables qui sont statiques. ماشي des variables qui changent pour chaque utilisateur. أي واحد connecta راه عنده le login OFPPT ou mot de passe 1, 2, 3. OK? Et maintenant, on veut qu'une variable, la valeur de la variable change selon le client. Alors, les variables de session perdent leur valeur si le navigateur est fermé ou si la durée d'inactivité de l'utilisateur dépasse le timeout, qui représente la durée en minutes, par défaut égale à 20. On peut la modifier dans le... Vous vous connectez à un site web, كتمشيو تمشيو ديروا شي حاجة وكترجعوا. تيقول لك سيسيون اكسبيري. عمرها وقعت لكم؟ هو كيعاود يقول لك اكتب اللوغين. فوالا. هذا هو اللي كيتسمى لو تايم اوت دو لا سيسيون. دونك لي فاريابل سيسيون اللي كان فيهم لو لوغين والمو دو باس، انت في الاول فاش دخلتي اللوغين مود باس كيقول صافي هاد السيد ها لي فاريابل سيسيون ديالو كيعمروا. ولكن الا كانت اون inactivité, c'est-à-dire le browser on travaille plus pendant 20 minutes, elle est par défaut. نقدروا نديروها اقل نقدروا نديروها اكثر. Et donc les variables ça fait sont perdues, on perd les informations que j'ai qui boulina. La variable elle est vide, merci de se reconnecter pour pouvoir naviguer. Alors on peut configurer les sessions dans le fichier web.config. Alors system.web can dire session state mode in proc. Alors il y a plusieurs modes de session, donc par défaut qui n'est in proc, c'est le mode stockant les sessions dans le processus exécutant l'application. Donc on peut en parler en détail pour voir les autres types de sessions. وهنا time out 2 شنو هي 2 قلنا c'est en minutes. Donc هذه مشينا عطيناها بدلنا ليها le time out عطيناها 2
minutes. Et la session, on a deux événements. On a l'événement Session Start, c'est pour programmer la création d'une nouvelle session, ou Session End pour programmer la fin d'une session. Donc, il a besoin de dire un traitement au début de la session, l'événement est بغيت ندير un traitement à la fin de la session, l'événement que je dois programmer est Session End. Alors, on vous demande de refaire l'exercice d'authentification en utilisant les variables de session. Alors, les variables de session, c'est très simple. Alors, tout simplement, on a la session login. On a la valeur. Ça fait, c'est tout. On a donné la méthode authentifiée, que je lui donne le login ou le mot de passe, où elle me retourne true ou la false, que je suis en train d'exploiter. Il y en a si je travaille avec, si je suis connectée avec la base de données. Alors, on va reprendre le même TP. Alors, ajouter un nouvel élément. Je vais ajouter le webform 1. Et je vais ajouter webform 2. Comme ce qu'on a fait hier. Alors, fait webform 2. On va écrire bienvenue. Webform 2. Webform 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire obtenir le affichage, boîte à outils. On va faire le formulaire d'authentification. Connexion. On va dire login. Voilà. Et là, je vais le convertir en modèle pour voir un peu la différence d'hier. Égal à WPP. Je vais écrire les valeurs ici directement. And login. Voilà. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer dire session. On va dire les login. Et je peux donner la clé que je veux. Je vais ma login. C'est libre. Égal. Login. Username. Voilà. Donc, j'ai enregistré le username dans la variable session login. Et après, je vais me rediriger. Donc, response direct. On va les web form. Je dois bien écrire web form 2.asp. Voilà. Alors, webform 2 ASPX, qu'est-ce que je peux bien faire? Je peux afficher. Alors, le load, je peux afficher la personne connectée. Alors, je peux ajouter un label. Je vais ajouter ici un label. OK. Pour le chargement, je vais faire label 1.text égal. Et je vais utiliser ma variable session login. Alors là, je dois la convertir point toString. Alors, j'exécute.
عاوتاني l'erreur ديال jQuery donc très bien. Alors, OFPPT 1, 2, 3, se connecter. Voilà, Galia, bienvenue. Non, il m'a affiché le label OFPPT. Donc, maintenant, on voit très bien que la variable session, j'ai donné la valeur du formulaire 1. On vient de se connecter, donc maintenant, j'arrive pas à me connecter. Lorsque j'accède au webform 2, qui est la valeur de la variable session. Donc, l'utilisation, elle est très, très simple. Session بحال تخلق بها لي باج. نعم سيسيون فوالا بحال تخلق بها لي باج. اش كدير لي باج لي كونت تقدر بحال كاين لي كونت بزاف كل وحده كدير لي الكونت ديالها. ايفيكتيفمون ماشي اللي قلنا غادي كتفرق ليا شاك كليون ولا سيسيون ديالو. انا غنتكونيكتا بمريم غادي يقول لي بونجور مريم. انت tu vas te connecter avec Etman يقول لك bonjour Etman. Donc il va stocker les valeurs ديال le client qui est connecté. يقدروا يكونوا نعم نعم نسولك على ديك ليكون ديال الكلي ديال كتكون واحد المود باس ديك ليكون كنقدروا نبدلوها ياك هذيك راه كطلع لي انا ديال كاسبرسكي هذيك ما كتبدلش كتكون هي زعما كتهضر على هذه باش دخلت هذه هادي كتبدل هذيك شتيها كاسبرسكي باسورد مانجر حتى انا عندي كاسبرسكي صافي الا ما كانش عندي كاسبرسكي هذيك الاكستنسيون خرجت لي. صافي شكرا الوغ دابا ركزوا معايا وي دوط كيستيون دابا شوفوا انا جو سوي با كونيكتي ياك وغادي نجي هنا وغنكتب ويب فورم 2 حفصات ما خرجتش دوز سيسيون. حبسات لا ريفيرونس دوبجي فاش جا يقرا سيسيون لوغين عطاها ايرور بحال ايماجيني بحال ما عرفش شكون هو داك اللي دخل. تقدري تحيدي له لابيل مدام وعاودي تيستي. effectivement donc حنا غير باش نشوفوا l'utilisation ديال la session دابا الا بغيت نكتب ما ندير والو alors je vais retester sans afficher la variable session ها هو طلع لي alors web je vais tester هاد المره من web form 1 وانا هنا غنرجعها ليه 2 ندخل donc si vous voulez c'est une faille de sécurité donc il a qu'un indice mia ديال l'URL je connais le nom de la page web je peux y accéder voyez وي alors que normalement sans authentification je dois pas voir webform 1 donc qu'est-ce qu'on va faire on va exploiter justement les variables session بحال قبيله حنا ما غنديروش une erreur شنو غادي نقولوا ليه if هاد session login égale à null donc إلا كانت فيها la valeur null شنو
يدير ندير ليه ريسبونس فور ميساج. دايركت بوين ديريكت نرجعو لاباج الاولى نقول ليه ويب فورم 1.aspx else عاد يوريني هادي فوالا دونك غنمشي لويب فورم 1 دابا غادي ندير ويب فورم 2 شو كيرجع ليا 1 vous avez remarqué كنرجع 1 parce que je suis pas connectée انا Oui. غادي نحل 2 شوفوا انا دابا في 2 je vais exécuter 2 ها هو 2 هي رجعت 1 شفتوا نلقى la variable session qui n'est pas initialisée donc c'est un terme de sécurité donc à chaque fois que je veux même si je connais le nombre ندير les deux غنبقى دايما في 1 donc je protège je sécurise l'accès de ma page web bon Oui. il y a des lignes donc قلنا s'il est différent de null plutôt هنايا s'il est égal à null ياك هادي erreur حيت فوقاش غيديه اللوغين الا كان null else غادي يقول لنا بونجور ياك متفقين معايا دي خصني نبدلوها alors le bouton déconnecter qui ferme la session en cours donc كتلقاو فاش كتكونوا مكونيكتين في ان سيت كتلقاو ديك لو بوطون déconnecter Oui. alors déconnecter c'est session.abandon tout simplement كدير session.abandon ونديروا ليه redirect يرجع عاوتاني لا page d'authentification donc هذا هو لو كود ديالها تنقولوا ليه session.abandon donc هادوما لي سيسيون كنخدموا بهم بزاف donc à chaque fois que je vous voulez donc الا كنت انا formulaire 1 وبغيت l'information ندوزها معايا الفورمولير 2 شنو غادي ندير une variable session d'accord الا قالوا لي تكون bonjour le nom ديالك le nom avec lequel tu t'es connecté نبقى نقول لك bonjour Ahmed partout donc Ahmed je dois l'enregistrer dans une variable session donc c'est ce qu'il faut garder en tête d'abord نشوفوا l'objet application quelle est la différence entre l'objet session et l'objet application alors les variables d'état de l'objet application permettent de stocker des informations qui seront utilisées par tous les utilisateurs de l'application. Alors, je vais faire ma session application. Session, la valeur, elle dépend de chaque client. هادي C'est une valeur qui est partagée entre tous les utilisateurs. Je vais vous donner un exemple pratique. شي حاجة اللي les utilisateurs كلهم يبغوا يعرفوها. واش فكرتكم هذه؟ فكرتكم في l'objet statique بي او ياك؟ فاريابل جلوبال ماشي variable global. فاش كنديرو يعني شي حاجه تبان على variable كلشي de classe عقلت ديك variable de classe كنديكلاريوها statique. في ماضي وشنو هو ليكزامبل اللي كنا كنخدموا عليه دائما؟ شنو هو اللي كنديكلاريو ديما statique في بي او؟ لي زاتريبي لا اللي كنا ديما كنديرو statique هو الكونتور. في ماضي Le compteur, il est partagé entre tous les objets.
La même chose, ça y est, شي حاجة qui est partagée entre tous les utilisateurs. Ou le nombre ديالهم. هذا exemple. Le nombre des utilisateurs. دابا فاش كتدخل لشي سيت وتيقول لك 5 personnes connectées. عمركم شفتوها؟ تيقول لك 3 personnes actuellement sur le site. Oui, madame. وي Donc, Oui. avec le nombre, ou le nombre de sessions en cours. Donc, mais tu dis 3 personnes connectées, il a besoin d'afficher de l'information, il dit 3. C'est une تحسب اساسي variable, mais si session là, il a qu'une session, tu as علاقة بيا أنا. دي أنت علاقة بالزيتور كامل، كنحسب شحال من واحد داخل عندي. Donc, le compteur, c'est Objet. une variable application. وغنافيشيها في لو سيت ديالي كامل كلشي كيشوف 3. انا كتبان لي بونجور مريم، انت كتبان لك بونجور عثمان، الاخر كتب لي بونجور احمد. ولكن حنا كنا كيبانوا لينا 3 بيرسون كونيكتي. هو لو نومبر دو سيسيون شنو هي لي سيسيون؟ لا زعما تقول 3 كونيكتي زعما هو لو نومبر دو سيسيون المجموع ديالها سي لو نومبر دو سيسيون افكتيفمون، ولكن هذاك لو نومبر دو سيسيون راه هو عنده اون فاريابل اللي سميتها نومبر. هذاك لو نومبر واش غندخلو في فاريابل سيسيون؟ لا، سي اون فاريابل ابليكاسيون. صافي حتى هي بحال سيسيون، غنوضو ندير ابليكاسيون وكنعطيها اون كلي وكنعطيها اون فالور. ها هو exemple un compteur qui définit le nombre des utilisateurs connectés. Ces variables globales à l'application pourront être accédées par plusieurs threads en même temps, puisqu'elle est partagée. Donc, on dit la concurrence. أنا فاش غادي نبغي بحال imaginer عندنا une salle de cours، القسم اللي كنا كنقراو فيه. داك القسم واش ديال تي دي بوحدو ولا كانوا كيقراو فيه وحدين اخرين؟ قراو في واحد اخر دونك il est partagé. وحنا فاش كنبغيو ندخلو شنو خصنا نديرو؟ السيسيون ديالك كتشوف الحصه لا نسى السيسيون. باش نبغيو ندخلو شنو خصنا نتسناوهم يخرجوا؟ وي خصني حتى نلقى القسم خاوي عاد ندخل ليه، ماشي واحد داخل ليه وانا كنجي نجم وندخل عاوتاني. وي نو؟ وي دونك اي حاجه بارطاجي حتى كنتسنى الاخر يسالي منا عاد كنشدها انا. فاش كنشدها انا حتى واحد ما كيشدها، حتى كنسالي منا وكنطلقها. داكوغ؟ دونك هادو هما لي ميثود لوك و انلوك. اوكي؟ Donc, application.lock, ça veut dire l'application. Je suis en train de travailler. Lorsque je fais mon traitement, ou je termine, je suis Kangul, unlock. Comme ça, je vais laisser l'autre personne pouvoir manipuler encore la variable. C'est clair? verrouiller ou déverrouiller. L'onglet verrouillé, il y a lock, ou déverrouillé, il y a unlock. Voilà, je verrouille, je déverrouille, c'est quelque chose de partagé. هذا كندخل البيت وكنسد عليا في البيت. لوك غيبغي شي واحد يدخل ما يقدرش يدخل، خصو يتسنى حتى يولي انلوك. فاش انا غادي نخرج غنحل الباب، هذاك الاخر غادي يجي غيدخل البيت حتى يلقى انلوك. فاش غيدخل حتى هو غيدير ليه لوك وهي غاديه. دونك انا فوقاش كنبغي ندخل البيت حتى يكون انلوك، وفاش ندخل انا خصني ندير ليه لوك. Voilà. Alors, lorsque l'application web veut accéder à l'objet application alors qu'il est verrouillé, l'application ne génère pas d'erreur, mais attend que l'objet soit déverrouillé. Alors, هنا comment on gère؟ أنا جيت وقفت حدا الباب ولقيته مسدود، ما غنقولش راه عندي erreur وكنمشي بحالي، كنبقى كنتسنى حتى يتحل الباب. Alors, l'objet application possède un ensemble d'événements qui sont gérés dans le fichier global.ajax.
ASAX. Donc, si on veut manipuler les événements de l'objet application, on va le fichier bien spécifique, smito global.asax. ASAX. OK? Donc, on va ajouter un nouvel élément. Projet. Ajouter un nouvel élément. Pour être le fichier, il est où le fichier? Je dois sélectionner web. كاين recherche. Non. Oui. Classe d'application globale. Ah ouais, global.ads. Alors, non, le fichier, où est qu'on fait les différents événements. Qu'on fait l'événement application starts, c'est-à-dire lorsque l'application se lance pour la première fois, qu'est-ce que je veux faire? Session start les درنا عليها قبيلة. À chaque fois qu'une session جديدة كتحل, qu'est-ce que je vais faire? Application begin request. Donc, pour chaque début de requête, je le traitement que je veux faire. Okay. And authenticate request, authenticate هو داك l'événement ديال l'authentification. Application error, session end, c'est la fin de la session, ou application end, c'est la fin de l'application. Alors, la classe globale est la classe capable de gérer des événements du niveau application et déclarer les variables statiques accessibles par toutes les pages web. La classe globale est une classe dont il n'existe qu'une instance. On l'appelle singleton, c'est-à-dire la classe globale est une instance. Où la classe globale est compilée lors du premier appel. Ok. Donc, les différents événements. Alors, comme exercice classique, définir un compteur au niveau de votre application, incrémenter le compteur pour chaque utilisateur connecté, ou décrémenter le compteur pour chaque fin de session, ou afficher la valeur du compteur dans la page d'accueil. Alors, fin de l'incrémentation, quel événement? Faites les événements head. Où est-ce que je vais incrémenter le compteur? Je vous l'ai déjà oublié. Session 1. Incrémenter ينزيد فيه. يعني في المجبل السيسيون Donc, ما تبدا ماشي end start. application start. Donc, session start. فوق ما نحل une nouvelle session. كيزيد لو نومبر في نومبر. Voilà, le compteur نزيدو. وفاش انا غندير سيسيون ابوندونس ولا مشيت في حالي هي سيشن ان غنقصو. نقصو. ها هو عطاوه لينا. وما نساوش puisque je vais manipuler un objet application ما نساوش lock و unlock. OK. Donc هنا بعدا في application start هنا ماشي session start هنا في application start on va déclarer la variable d'application compteur. Donc اش غندير et on va نمشي لهنا. Donc l'application هنا je déclare le compteur égal à 0. يلا تحل. Alors
هنا regardez session start شنو كندير عاوتاني كندير lock ça veut dire que je vais manipuler quelque chose. هنا pour faire l'incrémentation je récupère la valeur du compteur une variable, je l'incrémente et je fais une modification. هنا عندي lecture et modification. Pour décrémenter c'est la même logique. عندي lecture et décrémentation. OK. Donc نكملو هنايا. Donc session start شنو دارو عاوتاني application.lock وهنا je vais récupérer voilà la valeur du compteur. Donc, int compteur égale application compteur. le type ديالها. دير inch. Oui. Je vais faire une conversion de type. نديرو compteur plus plus وندير هنا دابا عندي la modification. modification. Qu'est-ce que je vais faire? Compteur plus plus. Sur compteur égale à compteur plus. نقدر نديرها هنايا directement. Oui. ما ننساش ندير application. Point unlock. Alors session 1. Session 1. On va dire la même chose mais avec une décrémentation. Moi. Alors maintenant, Caroline, pour afficher le compteur, et là tout simplement dans l'application compteur. C'est ça. Alors, Angie, fine. On va l'afficher pour forme 2. Oui. Je donne un premier label, je vais ajouter un deuxième label. Pour afficher le compteur. Effectivement. Vous allez avoir une bonne note d'oral عندك عثمان عبد الله اللي كيهضروا معايا غير مرة وكاين اللي عمرو هضر. L'interactivité c'est important. Le sectine. ماشي لوجين شنو درنا ابليكاسيون Compteur. Compteur. Point to string. شحال غادي يعطينا هنا في الكونتور. Alors je vais exécuter forme 2. وداني له فورم 1 حيت حنا قلنا ليه ريديريكت. زيرو. ثاني زيرو. علاش؟ pourtant هنا شي مشكل. خاص مادام هذاك لو كونتور ديري بليس بليس قبلها باش تافيكتيه. Peut-être, oui. Alors, on va dire compte plus plus. Donc, on va dire une incrémentation. مادام قال لك خير دارها الميكرو. C'est le micro qui a fait ça. Ok. Maintenant, on va dire décrémentation. Moins. Oui, déjà, le compteur. Alors, on va voir.
Voilà, effectivement. D'abord, t'as mis 1. ولكن ما درناش ديكونيكت باش نتيستيو. ما درناش شي بوطون باش نديكونيكتا ونشوفوا شحال غيعطينا باش ينقص. ديرها في اللوغين هذيك، ديرها حدا اللوغين. ولكن لوغين راه لا سيسيون ماشي سيسيون 1. نقدروا ديك سيسيون ابوندون. سيسيون 1 حتى كنخرج. وي. Alors, comment on peut tester? Donc, on va essayer de trouver un moyen pour ouvrir plusieurs en même temps. هذيك كتهضروا عليها ديكونيكتي كنديروش سيشن 1 كنديروا ابوندون. لا قال لك زعما ملي تخرجي زعما ديكريمونطا اوتوماتيك تولي زيرو. ولكن pour simuler la fin de la session. Est-ce qu'il y a un فرق ما بين la fin de la session وما بين l'abandon de la session؟ فاش كنديروا ديك كاينه une différence. وي انا هضرت غير على باش يبان لينا لو كونتور كيتنقص منه حيت شفنا دابا كيتزاد ولكن ما شفناش واش كيتنقص. وي. Alors, la partie donc هي la partie session application. Donc, les variables session, c'est surtout pour faire passer les variables من page à page. On a une variable session, une relation مع l'utilisateur connecté, une variable application, une relation مع tous les utilisateurs. Donc, هذه اللي خصنا نركزوا عليها نفهموها مزيان حيت selon le besoin après في le projet ديالكم غادي يبداو يبانوا des besoins. إلا كانت شي حاجة partagée entre tout le monde غنديكلاريها application. كانت une variable propre au client connecté, je vais la déclarer comme variable session. Ou à chaque fois que j'aurai besoin de transmettre l'information de web page 1, web page 2, web page 3, je travaille avec une variable session. Oui. Le dernier point c'est la sécurité des pages web. La sécurité des pages. Pour accéder à la page web 2, 3, 4. Oui. Oui. Si je ne suis pas connecté, si la variable session n'est pas initialisée, je fais une redirection de connexion. C'est clair?